Hey guys, good morning. Hello guys. Hey guys, luya nagtuhod guys. Okay. Okay. Ano yan? Okay. Suhin mo nga. Guys, umagang maliwalas guys. Red. Ano nangyari? Ito guys, sikaso na naman guys sa aming gawaing tuwing umaga. Sikaso sa pagkain guys. Bisaya pa guys, among tulumanon, inyong tulumanon, pag-asikaso sa pagkaon guys. Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo. Magandang umaga. Good morning world. Magang kay init na guys. Okay. Ayun, prutas na yun. Pears, grapes, bukan. Ito. Fish. Red. Ara. Hello. Ito guys. Herbal na naman guys. Okay, sikasuhin lang guys. Ito na yung Ricardo guys. Onion, garlic, bell pepper guys. Matagal na. Okay, tatsap na guys. Bell pepper, onion, garlic. Okay, dagdag natin to guys para mas mabango. Okay, so sunod guys, sunod na guys, herbal guys. Okay, himay na guys. Kamote, saluyot, malunggay. So, ibang flavor naman to ngayon guys. May kasama tayong pait. Okay, ano guys? Was-was muna natin guys. Was-was na guys. Okay. So, doon tayo guys sa pinipritong tilapia guys. Ayan. Init na yung mantika. Okay. Yung tilapia. Guys, tapos na guys, bugas guys. Okay, ready na guys. Pag maluto tong tilapia guys, natuloy na yung gulay. Yan ang pagkain namin ngayon guys, buong araw. Okay. Ito na yung Ricardo dito. Ibang flavor ngayon guys. Mamaya kita nyo guys pag maluto tong tilapia. Okay, luto na guys ang tilapia. And so next guys, lutuin. Ito na guys. Okay, cooking na guys. Sagbot. Ito ng lamas guys, Ricardo. Mga damo guys. Grass. Cooking.
Cooking guys. Okay. Cooking oil guys. Yep. Garlic. Ahos guys. Bawang. Onion. Spring onion. Bell pepper guys. Sa ibang flavor ngayon guys. Para kita nyo guys na paano ako dumisarte sa mga pabalik-balik na mga ginugulay ko guys. Okay. Salt. Asin salt. Okay. May sipre seasoning na yan guys. Okay. Bango na guys. Okay. Kunin natin yung ano. Tubig. Water. Okay guys. Okay. Yeah guys. Pakuluin. Tingnan natin guys kung kumulo na guys. Ay, wala pa. Hindi pa umusok. Nugasan na to. Langanin pang gawin sa usawan guys. Maliit pa. Suka na lang. Tuyot suka na lang guys. Yun, kumulo na guys. Musok na. Yun. Kulong-kulo. Iyo. Dito na ni mga gahi pag panit ang apple ano. Balik tayo dito guys sa finalan timpla na to guys. Pwede na. Pwede na guys. Kacambang timpla. Yan lang lasa guys. Ibang lasa ngayon guys. Kasi may bell pepper kasi. Lagay na natin guys. No? Bago ang lasa niyan guys. Kasi may mga dahon-dahon na eh. Dahon-dahon leaves. Kamuti, saluyot, lunggay. Yan guys. Gulay guys na ginisa. Pwede na guys. Nah. Guwapa na kaya ako ang gulay guys. Okay, pwede na guys. Half cook. Tapos lagay natin to guys. Iya. Yan. Okay. Pwede na patay ng apoy guys. Takpan natin. Okay. Okay, bukad na.
Okay. Ano kaya dito na handok. Dag paliya. Ayan na guys, half cook lang guys. So guys, eto na. Herbal na naman guys. No? Itong tilapia guys. Sausawan, rice, kanin, kanon. Okay. Guys. Thank you Lord sa grasya. Okay. Nagda na. Guys, almusal tayo, breakfast. Na. Mahaw. Almusal. Breakfast. Guys. No. Okay. Guys. Baho guys. Nah, ngaon ta? Higop guys. Mainit. Kailangan nating sombrero. Mainit eh. Nah, ngaon ta? Paano guys? Kayo, kumain na ba? Kumain na ba kayo? Okay, so. Ay, sorry. Kabili. Manghang. Papait guys. So, paano guys? Papaalam na kami guys. So thank you. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong mga video guys. Sa panonood sa aking mga video guys. Maraming salamat po. Thank you for watching guys my video guys. Thank you your support guys. God bless you all. Bye bye. Sana kumain na kayo guys ng almusal. Maraming salamat po. Thank you. So sana guys pag makabisita kayo sa aking channel guys, sana guys huwag niyong kalimutan mag-subscribe guys. Thank you po. Bye bye. Bye bye guys. Bye-bye.